dugo željeno putovanje. Konačno je došao trenutak. Stara planino, evo i nas. Krećemo ka etno domaćinstvu Anđela u Vrtovcu, koji pripada knjaževačkoj strani Stare planine. Ovaj smeštaj je mesto za sve ljude koje vole prirodu i selo. Topla preporuka za smeštaj, nećete zažaliti. Upoznajte Đuru. Domaćin je izuzetno ljubazan, doručak obilan i domaći, a osoblje uvek na raspolaganju za svaku pomoć. Jedan od najlepših predela Stare planine je Babin Zub, zaštićen prirodni rezervat koji je ujedno i najveći skijaški centar ove planine. Babin Zub se nalazi na 1758 metara nadmorske visine, a naziv je dobio po karakterističnoj steni koja svojim oblikom podsjeća na Stari Zub. I evo nas kod planinarskog doma Babin Zub. Okupila se ekipa od nas 4 i plan za danas je da se popnemo do Midžora. Kraj je juna, a vreme nas služi, vedro, sunčano, ali staza nema puno hlada. Dugačka je oko 8 km u jednom pravcu, sa nekoliko strmih uspona koji ti zaustave dah. Put je pred nama otvoren, pa smo se dobro opremili vodom, jer nas čeka čist izazov pod zracima letnjeg sunca. Da li ste znali da je Stara planina poslužila kao inspiracija za naziv Balkanskog poluostrva? Veći deo Stare planine u Bugarskoj se naziva Balkan. Srbiji pripada samo mali zapadni deo ovog planinskog venca, koji je najvećim delom svoje površine smešten u Bugarskoj. Najviši vrh Stare planine u Srbiji je Midžor. Nalazi se na preko 2000 metara nadmorske visine, odakle se pruža neverovatan pogled za sve koji se odluče da ga osvoje. Najviši vrh čitavog venca je Botev vrh, koji se nalazi preko granice i nosi naziv po bugarskom nacionalnom junaku Hristu Botevu. Stara planina u Srbiji pripada teritorijama 4 opštine: Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac i Zaječar. U mnogim bajkama, legendama i mitovima često se pominje zakopano blago, a kod nas se ta predanja najviše vezuju za popa Martina Himovića i njegove mape skrivenog blaga. Prema njegovom dnevniku, Smukova jama se nalazi ispod Tričuke, na Staroj planini u opštini Knjaževac. Ova riznica zakopanog blaga nije samo najpoznatija, već i najopasnija. Na ulazu u jamu čekaju smrtonosne zamke, od zapetih pušaka do mehanizma sa debelom gredom prekrivenom šiljcima, koja je postavljena da usmrti svakog neupućenog koji pokuša da uđe. Legende o skrivenom blagu na Staroj planini tu nestaju. Pominje se i bogato pleme Čerkezi, koje je nekad naseljavalo ove krajeve. Ipak, meni je najdraža priča o Atili. Njegove zlatne kočije i blago još uvek se traže, a prema nekim spisima, Atila je na putu ka današnjoj Sofiji oboleo i umreo baš negde ovde, na jugoistoku Srbije. Na kraju krajeva svako traga za svojim blagom. Ja bih rekla da smo i mi danas pronašli naše. E pa, evo na me na Midžoru, pošto sam Sanju snimila, dok je tako prošla nonšalantno i postala sitna. Ja sada s leve strane gledam Srbiju, jel? A sa desne gledam Bugarsku, koja je također divna. I eto dajem malo sebi za pravo da vlogujem na njenom fancy telefonu, koju moram da priznam da divno izgleda. Za reverom imam, ako se ne vara, majčinu dušicu, sveže uvranu na obroncima Stare planine. A trenutno se preko vrha, koji se zove Duplje, ali tako nešto moram da vidim dole na tabli, vraćamo nazad ka Babinom Zubu, gde ćemo da napravimo odmor za okrepu, tako reći, domaća kafa i neki sokić. Bilo nam je lepo, još jednom, eno Sanjite moje, jako mala buvica, Sanjita, volim te. Na samo 33 km od Pirota, u srcu Parka prirode Stara planina, nalazi se selo koje na prvi pogled deluje sasvim obično. Dobar dan. Dobar dan. Ali u Srbiji nijedno selo nije obično.
pa tako ni Topli Do. Put do sela vodi iz pravca Temske, uskim asfaltom zaraslim u šiblje i prolazi kroz kanjon Malog Kolorada, odnosno reke Temštice. Noću je bolje izbjegavati vožnju. Prvo što će vam privući pažnju kad kročite u selo je njegova arhitektura. Kuće su stare preko 100 godina i napravljene su isključivo od prirodnih materijala, blata, kamena, drveta i slame. Šetajući selom možete vidjeti domaće životinje na svakom koraku. Krave, ovce, magarce, koze, pa čak i konje. Odavde se možete popeti na Midžor. Staza od Toplog Dola do Midžora je dužine 8,5 km i sa visinskom razlikom od 1400 metara spada u jednu od najtežih staza u Srbiji za pripremu planinara. Ovde ima dosta seoskih domaćinstava koje nude smeštaj i sva deluju poprilično zanimljivo. Za smeštaj smo birali etnokompleks Topli Do. Kuće se vide da su starije i autentične. Veliko dvorište puno životinja, gde šetaju kuce i mace, a ujutru smo sreli konje koje mislim da su sami ušli da se posluže travom iz dvorišta. Kompleks je smešten na obali Javorske reke, a u sklopu kompleksa imate i malu plažu gde se možete osvežiti u reci. U selu imate jednu prodavnicu. Vrlo često nemate dometa za mobilni. Jedna od zanimljivosti je da je baš ovde rođen Dimitrije Mladenović Gaga, osnivač fabrike Tigar, i čovek koji je proslavio pirotski kačkavalj širom sveta. U čast ovog industrijalca 2023. godine postavljen je spomenik u centru sela. Kroz selo prolazi Javorska reka, slobodna, divlja i prelepa. I dok je to sada nešto na izgled sasvim normalno, nije uvek bilo tako. Naime, 2019. godine investitori su pokušali da je strpaju u cevi i izgrade mini hidroelektrane, ali meštani su se organizovali, mesecima stajali na barikadama i odbranili svoju reku. Danas, zahvaljujući njima, možete uživati u njenom prirodnom šumu. Svetska muzička zvezda Manu Chao je posetio staroplaninsko selo Topli Do, gde je 2019. godine podržao meštane u borbi za reke na Staroj planini, a ispred seoske prodavnice odsvirao je i nekoliko pesama na oduševljenje samih meštana. Topli Do je takođe domaćin festivala slobodnih reka i planina, koji se održava svake godine u avgustu kao podsjetnik na ovu pobedu naroda. Festival je ispunjen planinarenjem, muzičkim programima i brojnim kulturnim događajima, a privlači ljubitelje prirode iz svih krajeva. U blizini sela se nalazi i Kovani Do, mala pritoka Javorske reke, koja teče kroz crveno korito od kamena, prizor koji morate videti. Takođe, iz Toplog Dola možete krenuti u pohod na najveći vodopad u Srbiji, Kaluđerov skok, kao i na druge prelepe vodopade poput Piljskih, Kurtulskog i Čunguljskog. Mi smo posetili Donji Piljski vodopad. Od sela do vodopada staza je dobro obeležena i dužina je 5 km u jednom pravcu. Vodopad je treći po veličini na Staroj planini, dužine 63 metara. Pre nego što stignete na vodopad, imaćete 2 ili 3 sajla i to je možda najteža deonica na stazi. Ali moram da napomenem da su do vodopada išla i manja deca. I kada stignete tamo, bit će vam sigurno drago što ste došli. Nijedna slika ni video ne mogu preneti istinsku čar vodopada i osjećaj koji imate dok stojite pred njim. Makoliko da se zadržite u ovom neobičnom selu, sigurno je da će vam crveni peščar koji poji pejzaž Toplog Dola zauvek ostati u sećanju. Topli Do je prava baza za sve ljubitelje prirode i avanturiste, a nadam se da ćete jednog dana i vi imati priliku da otkrijete ovu jedinstvenu lepotu. Do Dojkinaca, kao i većine sela na Staroj planini, stiže se krivudavim uskim asfaltnim putem. Visoko šiblje pored puta otežava vožnju i još više sužava kolovoz. Leto, visoka temperatura i ono malo ljudi u selu ili je negde u poslu ili su sakriveni u hladovini svojih ostarelih domova. Ovde možete naći puno seoskih domaćinstva gde možete noćiti. Toplo preporučujem domaćinstvo Ćirkovića. Ovo je mesto idealno za obilazak mnogo vodopada, pećina i odavde kreću mnoge pešačke staze. Nemate mnogo restorana ovde, odnosno u selu nemate ni jedan. Prvi restoran u blizini nalazi se kod Vrela, a meni se iskreno hrana tamo i nije baš svidela.
obzirom da je to jedini restoran u ovom kraju, možda nećete imati izbora. U selu imate i jednu prodavnicu. U dolini Dojkinačke reke nalazi se niz živopisnih vodopada, od kojih je po mnogima najlepši Tupavica. Nalazi se 4,5 km od sela Dojkinci u pravcu strogog prirodnog rezervata Arbinje. Ovaj vodopad je visok oko 15 metara i jedan je od najfotografisanijih vodopada u Srbiji. Posebno je lepo proleće i jesen, a tokom zimskih meseci, ukoliko je zaleđen, pravo je remek delo prirode. Evo nas kod planinarskog doma u Dojkincima. Ovo je polazna tačka za mnoge vodopade, pećine i vidikovce. Kreće se od planinarskog doma u Dojkincima, a tu imate i parking da ostavite vozilo. U planinarskom domu sam videla bicikle, pa pretpostavljam da se mogu iznajmiti. Međutim, mi kad smo htele da iznajmimo, nije bilo nikog. Ako želite da vozite biciklu, raspitajte se unapred. Put do vodopada ide uzvodno uz Dojkinačku reku. Pruža jedinstvenu šetnju kroz prelepe predele Stare planine. Smatra se najpristupačnijim vodopadom s obzirom da se nalazi u srcu Stare planine, po čemu je poznat i jedinstven. U pravcu vodopada postavljena je turistička signalizacija i lako ga je pronaći bez vodiča. Mi smo išli pešaka, ali mogu reći da je dosta ljudi išlo kolima. Ono što vam definitivno mogu dati kao savjet je da idete u ranim jutarnjim časovima kada nema puno ljudi. Put je od makadama, pa ja lično ne bih vozila po onakvom putu, osim ako vozite terensko vozilo. Staza je laka za pešačenje. Na većem delu staze bilo je pregršt lešnika, ali još uvek nisu bili zreli. Tokom šetnje nailazili smo na raznobojno cveće. Birali smo ga i ispleli venčiće koje smo kasnije iskoristili za fotografisanje. Ono što nismo znale, a naučile smo, da je tog dana bio Ivanjdan, verski praznik kada se pletu venčići od cveća. Mnogi prolaznici su nam prilazili oduševljeni venčićima i tražili da se slikaju sa njima. I predstavljamo Tupavicu, a vi sami procenite da li opravdava titulu najlepšeg vodopada u Srbiji. Da li ste bili na ivici ponora? Prva krivina na desno posle planinarskog doma u Dojkincima je put za ponor. Ovde putokaz je malo urastao u travu i jedino to je ono na što treba obratiti pažnju. Posle kažu da je staza dobro obeležena. Kada zakoračite u Krašku uvalu Ponor na Staroj planini, odmah ćete shvatiti ovo nije obična destinacija. Ovo je prirodna avantura koja vas čeka da je otkrijete. Naročito ako ste planinar ili ljubitelj netaknute prirode. Pred vama su dve opcije. Pešačka staza od 5 km ili izazovni makadamski put od 15 km savršen za terenska vozila. Naš put počinje u Dojkincima gde nam se pridružila Ara, lokalni pas, a kasnije smo sreli i Medu. Psi su bili u svom elementu, kao da je pred njima bila obična šetnja, dok nama penjanje nije delovalo ni malo jednostavno zbog konstantnog uspona. Do uvale stiže se najpre šumskom stazom, koja prati tok potoka Duboki Do, uglavnom uz desnu obalu, sa dva prelaza preko potoka. Na toplom danu prolazak kroz gustu šumu i blizina potoka uz njegov planinski žubor bili su pravo osveženje. Nakon šumovitog dela staza vodi kroz otvoren teren, sa kojeg se pruža predivan pogled na veći deo masiva Stare planine. Pred sam ponor izlazi se na prostrane pašnjake, gde uspon gotovo nestaje, a staza vas vodi do ivice kratera, šireg područja ponora. Prizori su postajali sve veličanstveniji, poput najpoznatije pozadine Windowsa. Kada smo stigli na vrh, priroda nas je nagradila predivnim pogledom. Psi su potražili hladovinu, a mi smo se spustili u uvalu, prizor koji je zaista impresivan. Nešto što do tada nisam imala priliku da vidim. Uživali smo neko vreme u tom ambijentu, naslonjeni na ivicu uvale, dok je na vrh stizala organizovana grupa turista. Tu smo se upoznali sa Nemcima koji su stigli terenskim vozilom, potpuno opremljenim za kampovanje. A kao vrhunac iskustva pripremili su nam sveže kuvanu kafu. Ko bi rekao da ćete na vrhu Stare planine usred divljine uživati u šoljici vruće kafe?
U blizini sela Jelovica nalazi se fenomen prirode, Jelovačko vrelo. Ako vas tokom avgusta put navede u ovom pravcu, imat ćete priliku da prisustvujete retkom fenomenu kada vrelo na jedan dan u potpunosti presuši na nekoliko sati. Dolaze ronioci iz celog sveta da bi pokušali da utvrde zašto vrelo presušuje. Kažu da tok Jelovičke reke bogat je potočnom pastrmkom, mrenom i rakovima, što samo potvrđuje da je voda iz vrela veoma čista. Zar ovo ne zvuči kao nešto što vredi posetiti? Međutim, na putu ka vrelu nalazi se zaraslo izletište sa visokom travom, napušteni kompleks vikendica i odmarališta. Iskreno, meni se to okruženje nimalo nije svidelo. Nema nikakve signalizacije, tako da vrelo nismo ni našli. Moram da napomenem da put kroz selo Jelovica je užasan. Vidikovac Kozji kamen pruža prelep pogled na Zavojsko jezero. Vidikovac koji je udaljen oko 18 km od Pirota i do njega dolazite kada od grada krenete u pravcu sela Rasovci. Put je asfaltiran, a ako idete iz pravca Pirota naići ćete na veliku tablu sa leve strane, odakle kreće i staza. Pešačka staza je dugačka oko 3,5 km i jedina je u potpunosti obeležena staza ka ovom Vidikovcu. Staza ka Vidikovcu Smilovica počinje na putu za Zavojsko jezero. Odmah nakon sela Koprivštica. Na tom mestu je postavljen znak koji pokazuje da do Vidikovca imate 5 km. Tu možete parkirati automobil i krenuti peške. Ali ako želite, kolima možete nastaviti dalje do sela Pokrevenik, koje je udaljeno oko 2 km od početka staze. Staza do sela i Vidikovca je odlično obeležena, tako da nećete imati problem sa snalaženjem. Pokrevenik je dobio ime po kamenim krovovima, nalik onim u čuvenom selu Gostuša. Preko Zavojskog jezera, dok smo šetali, osjećali smo se kao da smo zakoračili vek unazad. Selo zadržava svoju autentičnost. Većina kuća ima stare kamene krovove, a tu su i kuće od blata. U razgovoru sa meštanima saznali smo da selo ima oko 17 stanovnika. Uslovi za život su surovi, ali uprkos tome, ovo je možda jedno od najlepših sela u tom kraju. Još uvijek ima onih koji svoju stoku vode na ispašu visoko u planinama. No sve to polako i nestaje. Ako imate priliku, obavezno posetite. Ljudi su ovde željni društva i toplog razgovora. Nakon obilaska sela Pokrevenik možete nastaviti stazom ka Vidikovcu Smilovica. Kada stignete na Vidikovac, pred vama se otvara pogled koji zaustavlja dah. Zavojsko jezero i okolne planine u punoj lepoti. Jedan trenutak, a pamti se zauvek. Rosomački lonci je jedan od naziva za kanjon Rosomače. Poznato je još i kao Slavinsko grlo zato što je polazna tačka selo Slavinja. Kada se nađete u samom centru Slavinje, naići ćete na putokaz za Slavinsko grlo. Tako da pratite markacije. Uglavnom staza je dobro obeležena. Do kanjona se dolazi iz centra sela za oko 20 minuta laganog hoda. Pored reke postoji stazica koja prolazi kroz šumarke i nekoliko livada. Najsigurniji način da stignete do ulaza u kanjon jeste da idete uz reku, pazeći da se nikad previše ne udaljavate od nje. Ona izlazi iz kanjona tako da ne možete promašiti. Imajte na umu da ovaj kanjon može biti dosta posećen. Naselje Temska, samo po sebi, možda nije ni previše značajno, ni previše atraktivno, ali se zato u njegovoj neposrednoj blizini nalazi nekoliko lokaliteta koji zaista vredi videti. Jedan sokak u Temskoj ističe se sa raskošnim bojama i mirisima, stotinama cvetnih sadnica, koje su ovog leta privlačile pažnju turista i prolaznika. U blizini se nalazi i manastir Temska, koji je danas poznat po svojim lekovitim melemima. Prvobitno, manastir je bio muški, sagrađen je za vreme vladavine cara Dušana, a smatra se da su ga podigli njegovi rođaci, braća Dejanović. Manastir krasi i monumentalni konak iz 18. veka sa autentičnim stilom gradnje jugoistočne Srbije. Ima značajnu ulogu u opismenjavanju lokalnog stanovništva. Priča o 40 monahinja vezana je za manastir Temska i potiče iz perioda posle Oktobarske revolucije u Rusiji. Nakon što su mnoge monahinje pobegle iz Rusije, deo njih se sklonio u Srbiju, konkretno u manastir Temska. Manastir je tada bio muški,
Ali je 1928. godine, kada je u manastir stiglo oko 40 ruskih monahinja, postao ženski. Ove monahinje su donele sa sobom recepte za izradu lekovitih melema, koji su postali poznati i cenjeni. Njihova tradicija pravljenja melema, bazirana na prirodnim sastojcima i biljkama sa Stare planine, zadržala se do danas. Selo Gostuša ili Kameno selo je jedno od najstarijih i najautentičnijih naselja Stare planine. Čitavo selo građeno je od kamena i prirodnih materijala, sa krovovima od škriljaca. Danas u selu živi tek mali broj meštana. Selo je pod zaštitom države i deo je nacionalnog parka Stara planina. Do nedavno bez asfaltnog puta bilo je gotovo nepoznato. Situacija se promenila 2016. godine kada je selo postalo prepoznato širom Evrope zahvaljujući nagradama Europa Nostra i Grand Prix Evropske unije za kulturno nasleđe. Meštani su dobili novčana sredstva za renovaciju kuća, ali u tom procesu selo gubi svoj prepoznatljiv identitet. Polovina kuće je renovirana, a karakteristični kameni krovovi zamenjeni su crvenim crebom. Šetajući selom, sreli smo nekoliko ljudi, većinom starijih. Dok smo razgovarali sa lokalnim stanovnicima, naišli smo na Gocu, koja nas je srdačno pozdravila i pozvala na kafu, što smo rado prihvatili. Prijatna kafa, sokić, sa kamenog sela Gostuše. Hvala. Ona je ponosna vlasnica etno kuće Goca u selu Gostuša. Ja sam Gordana Tošić iz kamenog sela Gostuša. Bavim se turizmom 10 godina i uživam ovo. Uživam u Mostu, u Kutjici. Ovo je za pastira Kutjica, ali uživamo i imamo preko reke, imamo kokoške, imamo rekicu do same kuće. Tu smo upoznali njenog muža i čuli mnogi zanimljive priče o selu. Goca ima prelepu etno kuću. A ako planirate da posetite Gostušu, obavezno svratite kod nje na konak. Veoma je ljubazna i gostoljubiva. Zajedno sa netaknutom prirodom, Gostuša i dalje predstavlja autentičnu ambijentalnu celinu. Grad Pirot se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, između Niša i Sofije. Prvi put se spominje u rimskim kartama pod imenom Tures, zatim pod nazivom Pirgos, dok je na kraju dobio ime Pirot, koje nosi i danas. Danas predstavlja važnu saobraćajnicu koja povezuje Evropu i Aziju. Pirot i njegova okolina obiluju turističkim potencijalom. Verovatno ste čuli za popularni Pirotski kej, omiljeno mesto za šetnju i odmor lokalnog stanovništva. Tu su i Momčilov grad, muzej Ponišavlja, Vidikovac Sarlah sa predivnim pogledom na grad, poznata zgrada gimnazije i mnoge druge atrakcije. Meni je lično jedan od lepših gradova u Srbiji. Pirot se ponosi svojim specijalitetima, kao što su peglana kobasica, kačkavalj, đubek i staroplaninska jagnjetina, kao i bogatom kulturnom baštinom i specifičnim manifestacijama poput Pirotskog sajma i Pirotske peglane. Ipak, onima koji su posetili Pirot, sigurno je poznato da postoji još jedan biser ovog grada, staroplaninska pica u restoranu Mama Rosa. Ova pizzerija nudi raznovrsne ukuse, a njihova staroplaninska pica, koja sadrži jagnjetinu i peglanu kobasicu, osvojila je više međunarodnih nagrada. Kada sam je probala, odmah sam shvatila zašto je pobednička. A ni pica sa tartufima nije ništa manje izvanredna. Ovo svako treba probati. Iako je Pirot manji grad, život u njemu je veoma dinamičan i živopisan. Posebno su me očarali Kej i Tvrđava, koje su savršena mesta za uživanje u lepotama ovog kraja. Ako dođete u Pirot, obavezno svratite po najlepše ženske gumene čizme u raznolikim bojama, koje se mogu nabaviti po povoljnoj ceni od oko 10 evra. Znamo i da čuveni tigar dolazi baš odavde. Ne treba zaboraviti spomenuti i tekstilnu industriju 1. maj Pirot. Danas je nema, a ostale su samo uspomene i umetnički predmeti. Od fabrike i snova do stečaja i rasprodaje imovine. 1. maj Pirot deli sudbinu desetine preduzeća i socijalističkog doba. Ima još mnogo zanimljivih priča, ali pričat ćemo nekom drugom posetu.